ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। कुरान की टॉप 5 यूजलेस वर्सेस, यानी कि वो आयतें जिनके रिवील होने के टाइम पर भले ही कोई इस्तेमाल हो, लेकिन आज के नए दौर में इनका कोई भी इस्तेमाल नहीं। क्या ये टॉपिक जरूरी है? बिल्कुल है, और बहुत जरूरी है, क्योंकि इस्लाम की नींव इसी पॉइंट पर खड़ी है कि ये इंसानियत के लिए आखिरी मजहब है, आखिरी नबी, आखिरी मजहब और आखिरी किताब, एक परफेक्ट किताब जिसमें सब कुछ लिख दिया गया है, और जो भी लिख दिया गया है वो ता कयामत तक चलने वाला है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह एक बोगस रिलीजन को आखिरी रिलीजन कहा गया है, जहां बेकार की आयतें मिलती हैं। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक और शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। बहुत सारे लोग इस्लाम में गुलामी को डिफेंड करने के लिए यही कहते हैं कि ये उस वक्त की जरूरत थी, लेकिन जब वो ये कह रहे होते हैं तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि वो इस्लाम के बेस को ही नहीं जानते। आखिरी किताब जो ता कयामत तक चलने वाली है। जब कुरान कहता है कि गुलाम और आजाद लोग बराबर नहीं हैं, तो वो हमेशा के लिए इस बात को कह रहा होता है, ता कयामत तक। जब गुलाम के बारे में कोई रूल बता रहा है तो वो भी हमेशा के लिए होता है, ता कयामत। लेकिन दो इस्लाम हैं, एक आईसिस या तालिबान का और एक मॉडर्न स्कॉलर्स का। तो मॉडर्न लोगों को इस टॉपिक में कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस सब्जेक्ट पर मॉडर्न इस्लाम धड़ाम से गिर जाता है गुलामी की अनगिनत आयतों पर। मॉडर्न दुनिया में गुलामी आज नहीं रही, तो गुलामी से रिलेटेड जितनी भी कुरान की आयतें हैं वो सब यूजलेस हैं, जिससे मॉडर्न इस्लाम झूठा साबित हो जाता है। लेकिन अगर आईसिस और तालिबान के इस्लाम को सच्चा माने, तो जिस तरह उन्होंने 2014 में यजीदी लड़कियों को गुलाम बनाया था, जिसे आप मेरी इस वीडियो से भी समझ सकते हैं, उसी तरह वो आगे भी गुलाम बनाएंगे। इसलिए ये टॉपिक उनके लिए बेस्ट है। तो आइए समझते हैं गुलामी के अलावा और भी अनगिनत यूजलेस आयतों में से वो 5 कुरान की आयतें जिनका आज के टाइम में कोई भी इस्तेमाल नहीं है। नंबर 5, हिजाब की आयतें। जी हां, हिजाब का वो मतलब है ही नहीं जो आज के टाइम में दिखाया या बताया जाता है। अगर बहुत ध्यान से हम हिजाब के मतलब को समझने की कोशिश करें तो ये केवल इसलिए लगाया गया था क्योंकि उस जमाने में लोग बाहर जाते थे, बाहर मतलब खेतों में, और नबी की बीवियां भी अल-मनासी के खेतों में जाती थीं। अब इस हदीस को ध्यान से पढ़ें तो पता चलता है कि उमर, जो नबी का साथी था और बाद में दूसरा खलीफा बना, ये नबी से कई बार कह चुका था कि अपनी बीवियों को पर्दा करने के लिए कहो, लेकिन नबी का ऐसा कोई इरादा नहीं था। फिर एक दिन उसने नबी की बीवी को खेत में जाते देखा तो आवाज लगाई कि मैंने तुम्हें पहचान लिया ओ सौदा। अब हदीस के लास्ट में देखें तो अल्लाह ने उमर की बात मानकर हिजाब की आयतें उतार दी। अब एक इंसान के कहने पर आयतें उतार दी वो अलग मसला है, जिस पर कई बार मैं इनकी क्लास लगा चुका हूं। लेकिन इस हदीस में ध्यान देने वाली बात है पहचान और पर्दा, जिसमें आंखों के अलावा कुछ भी दिखाई ना दे। यानी सारी प्रॉब्लम की जड़ ये थी कि उन्हें पॉटी करते देखकर कोई पहचान ना ले। सारी काली काली औरतें पॉटी करने जाएंगी तो देखने वाला किसका मजाक बनाएगा? हैं तो सब एक जैसी ही। बस इसीलिए ही ये पर्दे की आयत उतरी थी, ताकि कोई उन्हें पॉटी करते हुए झांक ना सके और कुछ देख भी ले तो पहचान ना सके। भले ही बाद में नबी मोहम्मद ने इसे ईमान वाली औरतों के लिए हमेशा के लिए कर दिया हो, जिसका रीजन किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इसकी जो शुरुआत थी वो सिर्फ पॉटी करने जाने के टाइम पर अपनी पहचान छुपाने के इरादे से की गई थी। हालांकि आज के वक्त में मॉडर्न घर हैं और मॉडर्न टॉयलेट्स, जहां कोई झांक नहीं सकता, लेकिन इस्लाम को बचाने वालों ने मुस्लिम औरतों के ऊपर ये काला टेंट हमेशा के लिए लाद दिया और इसे औरतों की इज्जत और रुतबे और पता नहीं क्या क्या से जोड़ दिया गया। आज के वक्त में ये हिजाब और इससे जुड़ी आयतें पूरी तरह से यूजलेस हैं। नंबर 4, तलवार तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। कुरान की आयतें मोहम्मद साहब की जरूरत के मुताबिक ही उतरती थीं।
اس لیے ہی میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ انگنت یوزلیس میں سے 5 یوزلیس آیتیں۔ ایسی ضرورت کے مطابق آیت کا ایک اچھا اگزامپل ہمیں ملتا ہے ایک اور صحیح حدیث میں۔ اس آیت اور حدیث کو اس لیے چنا ہے کیونکہ اس میں نبی کے کاروبار کی بھی ڈیٹیل ہے۔ تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ساتھی بڑا خوش ہو کر بتا رہا تھا کہ اللہ نے اس اکیلے کے لیے 4 بار آیتیں ریویل کی تھیں، اور چاروں ہی کس سے مزیدار ہیں، لیکن انہیں کسی اور ویڈیو کے لیے چھوڑ کر آج کی ویڈیو میں اس والے کو رکھوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ لوٹ کے مال سے اسے ایک تلوار پسند آ گئی اور اس نے نبی سے پوچھا کیا یہ میں لے لوں، اور آیت آ گئی۔ لوٹ کے مال کا ڈیسیژن تو اللہ اور اس کے نبی کے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ بیٹھ کر سوچئے کہ آج کے وقت میں اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ طالبان اور ISIS والے بھی سوچیں کہ ان کو لوٹ میں جو ملا اس کا بٹوارا اللہ یا نبی کیسے ڈیسائیڈ کریں گے، کیونکہ اب تو دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ نمبر 3، اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی۔ یہ ٹاپک تو میرا فیوریٹ ہے۔ اس کے اوپر تو ایک پوری اینیمیشن ویڈیو بنی ہوئی ہے، تو جسے حوالوں کے ساتھ اسے جاننا ہو وہ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ لیکن یہاں شارٹ میں جان لیں کہ اللہ نے نبی کے گود لیے بیٹے کی بیوی زینب کی شادی نبی سے کی تھی، اور کیوں کی تھی؟ یہ بتانے کے لیے کہ جب ایمان والے لوگوں کے گود لیے بیٹوں کو ان کی بیویوں کی کوئی ضرورت نہ رہے تو وہ ایمان والے ان کی بیویوں سے شادی کر سکتے ہیں۔ واہ، گریٹ۔ قرآن میں اتارا تو اسے ایسے گیا ہے جیسے بہت ہی کامن بات ہو۔ ذرا سوچ کر دیکھو کہ آپ کے خاندان میں ایسے کتنے کیسز ہوں گے جب آپ کے گود لیے بیٹے کی بیوی کا طلاق ہو گیا ہو اور آپ کو ہی اسے سنبھالنا ہو۔ مطلب یار حد ہوتی ہے بیوقوف بننے کی بھی۔ یہ آیت نبی نے اپنے لیے بنائی تھی تاکہ وہ زینب سے شادی کر پائیں، کیونکہ زینب کو رات کے کپڑوں میں دیکھ کر نبی کی مردانہ قوت جاگ گئی تھی، جو کہ حوالوں سے ہی پتہ چلتا ہے۔ تو یہ آیت اس لسٹ میں ہونی بہت ضروری ہے۔ بالکل یوزلیس آیت ہے آج کے مومنوں کے لیے۔ نمبر 2، زبان مت ہلاؤ۔ جی ہاں، ایک آیت ایسا بھی کہتی ہے۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب نبی پر آیت آتی تھی تو وہ بنا بات کے زبان ہلاتے تھے تاکہ وہ آیت یاد ہو جائے۔ تو اللہ نے بولا کہ زبان مت ہلاؤ اور اس میں جلد بازی نہ کرو۔ اس آیت کا بھی ایمان والوں کے لیے کوئی مطلب نہیں ہے۔ نمبر 1، اپنی آواز نبی سے اونچی مت کرو۔ جی ہاں، ویسے دنیا بھر کی آیتیں ہیں، لیکن اس قصے والی آیت کو رکھنے کا بھی ایک مقصد ہے جو ابھی آگے پتا چلے گا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک بار نبی کے بہترین صحابہ آپس میں لڑ رہے تھے اور زور زور سے چلانے لگے، تو نبی پر آیت آئی، او ایمان والو کتنا بھی چلا لو لیکن نبی سے زیادہ نہ چلانا ورنہ اپنی 72 حوریں بھول جانا۔ ایگزیکٹلی یہ نہیں ہے، یہ ہے۔ اب پہلے تو یہ سوچیں کہ آج کے وقت میں کون ایمان والے کو نبی سے زیادہ نہیں چلانا چاہیے، جبکہ ہم نبی کے چلانے کا لیول بھی نہیں جانتے۔ لیکن ایک بات تو کنفرم ہے، مسجد کے اوپر لگے ہوئے لاؤڈ سپیکر کی آواز نبی سے زیادہ ہی ہوگی، یعنی ایمان والے مؤذن کی 72 حوریں تو گئی سمجھو۔ پھر ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اگر قرآن لوح محفوظ میں لکھا تھا تو کیا یہ بہترین صحاباؤں کے چلانے کا بھی لکھا ہوا تھا؟ اینی وے، یہ آیتیں پوری طرح سے یوز لیس ہیں، جن کا آج کے ٹائم میں کوئی مطلب نہیں۔ ایک مزیدار پوائنٹ اس حدیث میں یہ بھی لکھا ہے کہ عمر جیسا خطرناک آدمی جو اسلام قبول کرنے سے پہلے محمد صاحب کو مارنے چلا تھا اور بعد میں محمد صاحب بھی اس کی غیرت سے ڈرتے تھے، اور جس نے نبی کے مرتے وقت بھی انہیں ان کی آخری اچھا نہیں لکھنے دی، ایسا بندہ اس گھٹنا کے بعد نبی کے سامنے بولنے سے ڈرنے لگا تھا۔ واٹ اے جوک۔ اسے کہتے ہیں ایکسٹرا شوگر کوٹنگ، جو کہ کانٹراڈکشن سے پہچانی جا سکتی ہے۔ تو یہاں سے آپ یہ بھی سیکھیے کہ اسلامک شوگر کوٹنگ کو کیسے پتہ لگائیں۔ خیر، امید ہے کہ آج کے 5 یوزلیس ورسز آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہاں تو ویڈیو کو لائک کر کے اب چلتے ہیں بونس پوائنٹ کی طرف۔ بونس پوائنٹ ہمیشہ ہماری جنرل کیٹیگری سے باہر ہوتا ہے، لیکن کچھ الگ ہوتا ہے۔ آج کا پوائنٹ بھی کچھ ایسا ہی مزیدار ہے، بڑے لوگوں کو چھاتی سے دودھ پلانا۔ جی ہاں، کوئی مذاق نہیں بلکہ پوری طرح سچ ہے۔
दरअसल एक आयत उतरी थी जिसके मुताबिक ईमान वाली औरतें जो आज बुरखे की मार झेल रही हैं और पति की मार भी झेल रही हैं, उन्हें एक ऐसी गंदी प्रैक्टिस करनी पड़ रही होती जो आज के टाइम में सोचना भी बहुत इंसल्टिंग है। आयत ये थी कि अगर कोई ईमान वाली औरत चाहती है कि कोई आदमी उसके लिए महरम हो जाए, महरम मतलब जिससे शादी नहीं हो सकती, तो वो उसे अपनी छाती से दूध पिलाए ताकि उससे उसे पर्दा ना करना पड़े। ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरी आयत थी। और ये क्यों उतरी थी और इसके उतरने के बाद नबी की जिंदगी में क्या क्या हंगामे हुए थे, वो सब बहुत ही मजेदार टॉपिक है जिसे मैं किसी स्पेशल वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि एक बकरी खुदा से ज्यादा समझदार निकली और इस आयत के कुरान में शामिल होने से पहले ही उसने वो पत्तियां खा ली जिस पर वो आयत लिखी थी। आज की सारी मॉडर्न मुस्लिम औरतों को उस बकरी को थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करती तो सोचो, ऑफिस में मुस्लिम लड़कियां अपने बॉस और कलीग्स के साथ भी ये प्रैक्टिस कर रही होती ताकि उन्हें काम के दौरान हिजाब ना पहनना पड़े। मुझे ये सब बताने में शर्म आ रही है, लेकिन इस्लामिक किताबों के मुताबिक ये सच है। और कुछ साल पहले एक ऐसा फतवा भी आया था कि ऑफिस जाने वाली औरतें ऐसा कर सकती हैं, लेकिन मजाक बनने और मुस्लिम औरतों के विरोध के बाद ये फतवा वापस हो गया था। तो आई होप आपको टॉप 5 सीरीज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर हाँ या नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी अपना ख्याल रखें। इंसानियत हाफिज।